STC 20 bisingo hungkai ang ji bujimani ti pramathana BJP ni hile kabang mannai amti hine ang wansibu tan bage hingkai sini borok ni sentiment by emotion no sung projarok age 1967 ni simi 2 years khlaipano sini borok kurungsa jaga tubi malia jeta bubagra hinai chung jeta himamba bubagra ni prati borok rok ni ti prasarok ni at least hamjak mung tongo gawabani bagai রাজনীতিগতভাবে কনভিন্স উংসুগিয়া ফানা বরক টিপ্রালেন বা গ্রেটা টিপ্রালেন নি ব্যাপারে কনভিন্স উংসুগিয়া ফানা বরক বুবাগ্রানা হামজাগৈ বুবাগ্রানে কক থাইনে খানাবই जों ताबो बुबाग्रानो नाहारैनो टिप्रामा थाना बुद्धि नाय कैंडिडेट ने नाहारैया हिनै हिनमानि जरा तान बागे हिंकै जे कैंडिडेट रिजार्ट नै बरक समाज बाय एक्सेप्टेंस बरक खूब कम से टिप्रामा थाओ हाइफानो जेसुक borok caya umphano bubagrana nahawai abo tipramo thanano sini tiprasarok STC to hungkai buddika abo badebo je jagao sini borok kabang ba sini borok factor number kabang SC by UR sito general sito o jagabo sini borok rok tipramo thana buddika jodibo MLA man gla kintu o jagao Sini Tiprasa plus Thuruksa Bukisa part karon Thuruksa hungkai BJP ne sajagya karon RSS by Gajaljak BJP Thuruksa no khub beshi kahammukol benduk yene kaisa sentiment dong gaon bagai Thuruksa Tipramo thana kisa dikha geje borok bikhubdo BJP wansani bising bhana borok bo Tipramo thana na buddhika amuni bagai প্রত্যেকটা SC বাই UR সিটে ফানো STC বাদে যে জায়গাও ত্রিপুরা থানি ক্যান্ডিডেট দেখা ও জায়গাও ত্রিপুরা থার CPM নিলে বুট বানানো হয় মা তংখাই কারণ CPM রক যে ফার্স্ট জেনারেশন যেটা CPM ও আবর CPM নো নরিখা কমিটেড CPM রক কিন্তু যে CPM বসার রক হংকাই abo tipra mathano rikha je tipra mathani je srai rok young stage taklai boot kasa dorok rok ba jibono tabe 2 bar se boot mari kho amti borok rok hangkai je mobile tuijak borok rok charai ni tabu tuiya je social media Facebook WhatsApp bai tongnai hangkai maximum tipra mathano boot dikha auni bagai ang je bujibani STC to hangkai BJP ni hile se tipra mathani taisa MLA bangana hayang matong jodibo BJP sarkar গঠন khlainai haifano Tripura matha kaham number mannai abhai ang kaisa asa horo tan bagai hingkai TVS asai bruni simino sini je 20 ta age to 17 ta ulo 2000 unkoni simiwo 88 ni ulo hangkai no 20 ta seat ungkha gafru ni simin nungmani 10 ta kunu motei regional political party laiyakho jut sarkar phurubo 10 ta laiya hangkai chini ungko phurubo IPFT by BJP alliance phurubo 2000 chini 18 bo aprubo 9 ta basa 8 ta mano hangkai chini 2003 bo sung congress by INPT alliance unghana sung apro 6 ta bano jodibo 18 ta seat dikha unkona 2003 congress ro ST seat duijon se basao congress ni ta 18 ta seat dikha INPT no haipana apro 6 jon se MLA man ke taklai hingkai je Tripura mathani bisingtui au kaisa laibuma mano hayang matongo je 20 ta ST seat ni bising taklai 10 kutha mane 10 par unai 10 par ungoi je BJP national party STC to jesu contest khleka biningle kaisa seat phano Tripura matha manan hai matongta karon tan bagai hingkai kok kubui sanani abo nung jekunu bodolo phan tongdi nung nini bodol ni kok basao hai phano nini kok kubui no nung kholoboi naruk maya ge taklai ni je
2023 ni বিধানসভা ইলেকশন হংকাই পাহাড় CPM by Congress ni কোনো ফ্যাক্টরিয়া sini ADCB sing বিশেষ করে ভিলেজ কমিটি কাভারিং এরিয়া রকখাই sini তাকলাই ত্রিপুরা মাথানে ফ্যাক্টর তো ইয়ং তুই কন্টিনিউ তংথং ang musungo tan bagai hingkai কিন্তু আরো বড় কাছে দাউদ তঙ্গ চারটা পলিটিক্যাল পার্টি তা ত্রিপুরা লেন সানাই তঙ্গ থানচা হংকাই আবো যতন শুক্রু বই দে কাইসা খেলাকে দিয়ে চা কারণ ত্রিপুরা লেন স্টেট পার্টি ত্রিপুরা মথা IPFT ত্রিপুরা হা IPFT ত্রিপুরা লেন সান্নাই আবো যত হংকাই আরো বই পাজলুম আবনি বাগাই না যে জায়গাও INPT সবাই ফাইকা বা বিভিন্ন চিকন পার্টি সবাই ফাইকা বা কাগজ ফাইকা ও জায়গাও কাইসা উনখাকাই ইউনিক উনখাকাই চাও কারণ নরক তামো সান হিংকাই জানজানি মাথে সান তংকা যতন ত্রিপুরা ল্যান্ড যতন বুকুং বারারক ই হাও তঙ্গই ই হাও না সং লাহানাতি উনখা আবনি মুক্তিনি কক যতন সাও কিন্তু বড় আবো কেবেং লাই বড় স্পিড ব্রেকার লাই সুংবাই সুং ওয়ালাই বুলাই উন্তং আবো বুড়া বুড়ি সুরক সামাহাই কুমরা উপর দা পড়লে কুমরা কাটা যায় দা উপর কুমরা পড়লেও কুমরা কাটা যায় তাও হংকাই কুমরা আসার খেলে কুমরা ফাইতা যায় মাহাইসেবলাবো হংকাই ত্রিপুরা সালে আর তামো বুলাই ওয়ালাই আং তিনিবো জিবি থাং নাইও চরিলাম বিধানসভা কেন্দ্রনি রতন্ন থুইকাহিনাই ত্রিপুরা মাথারাव বুই খিকলাই ক্লাংমানি বেবা সরি হামিয়া খাকলাব্রক সাজাক অন্তি রক্তাকা আউন বাগান ফাইনাই সালো ত্রিপুরা মাথা উংথং বা IPFT উংথং যেতে রিজনাল পলিটিক্যাল পার্টি কাইসা খাই কারাক তংনা নাঙ্গো যেমন সাউথ ইন্ডিয়া রগ ন্যাশনাল পার্টি হাবি মাইয়া না কংগ্রেস হাবি মানো না BJP হাবি মানো কেউ DMK তেলেঙ্গানা রঙ্গ অন্ধ্রপ্রদেশ রগ অমতুং মাহাই তংথং মা কাইসা রিজনাল পলিটিক্যাল পার্টি কিন্তু তংমাইয়া প্রত্যেক রিজনাল পলিটিক্যাল পার্টি বিসিকতাম বিসিকবুরি হিংকাই না আবো গাড়ি স্লো অঙ্গই থাঙ্গো বিসিকতাম বিসিকবুরি হিংকাই না ইস্যুনি স্কিপ থাঙ্গো অন্তরে হিংকাই চাইয়া হিংকে তাবুক আং যে নংমান হিংকাই বুবাগরা যেহেতু লিড খাই তংবা বসে পাইথাকবা গাং বারবার ন সাগো ত্রিপুরা রাজ্য তাবুক বুকুং বারানি ত্রিপুরা সারঙে হামক্রাই চাকরাইনি বাগে হিংকাই কোনো ইসে নেতা কোনো ইবারে তাই নেতা করে আবু বত্তাও রাজ পরিবারনি BJP hungkai chini tabuk to chini deputy CM Jishnu Devarma hingkai mathao hingkai to bubagra raj poribar ni borok kuni ni na borok ni upore nirbhor khlaiya Tripura sarak ni tamung na nungya ke BJP ke kotor kai Jishnu Devarma Tripura mathani kotor hingkai bubagra bong ni bising no tung ko kha hingkai raj poribar ba borok bong ni bising tin thik hingkai sao kintu CPM Congress 아니요 어버리바르 너 뒤 통가 CPM 너 따로 통이 통어 안테 기리오 딴바게 행게 어느 सरकारनि बसालासे ত্রিপুরা মাথাनि ক্যান্ডিডেট हेंगेबा बजागा थांसबैन आबो बनो सिनाय आं क्लियर सावै आं आबो सलिड भाबे आं जत एनालाइसिस खालायजियाखो किन्तु आनि जे सेन्स सिमानि हेंगाय जेसा खालायपाना ত্রিপুরা माथा BJP जनजाति मोर्चानि कैंडिडेट निसले ত্রিপুরা माथाराव सीट गोबां मोननाय आं BJP तंमाबा एनालाइसिस आं दे खानामानि नुगमानि हिंगाय BJP सिमिनो 35 तानि ऊपर MLA माननाय आबनि बिसिंगैबो जोंनि ত্রিপুরাসা MLA जनजाति मोर्चा दे हिंगे खस माननाय हिंगे SC बाय इवार हिंगाय गोबां माननाय अभय खलायफाना 35 टा বা 35 টার উপর অমতে খাই MLA মাননাই BJP সরকার গঠন খাইনাই আবো খাইনখা বিভিন্ন ইন্টেলেকচুয়াল বিভিন্ন পার্সোনাল মুসুমা হংকে দাওয়ালাদা আবো 2018 ফার যে BJP IPFT ছাড়া সরকার থাংমাই হংকাই আব্রপা চাখামু 2018 তানি বাই হংকাই BJP 36 টা মাংখা IPFT 8 টা মানাই টোটাল 44 টা তুই 2018 ও 36 টা মাইছে BJP বেলে কুম সুকমা হে আংনুবতা গে তাক লাইবো ত্রিপুরা মাথারক এনালাইসিস খাইকা IPFT 2018 ও সরকার থাংফানো বরক সামুং মুখলাইমালিয়া
हिंकाय बंगनि कक बक खनारि जागलिया काबुनि बागै न त्रिपुरा मथा ताइसा चांगोरि खावाय बसा माहाय नु काबुनि बिसिंग प्रेजेंट कंडीशन हुंकाय त्रिपुरा मथा सारा बीजेपी सरकार थांमाय हिंके सिस्टेम साबले कारण तान बागै हिंकाय त्रिपुरा मथा सीपीएम कांग्रेस बाय कुनु दिन सरकार खाइमांगलाक खाका हिंकायबो आरो कांग्रेस बाय सीपीएम कुनु दिन खुतुम तुंगसापान रिवैमैया त्रिपुरा मथा जेहेतु सानो ग्रेटर त्रिपुरा लैंड सानमानि जागा बुबाग्रानो जदि सांबादिक रक सुंका हिंकाय अनेक जागा आं नुखा जे ग्रेटर त्रिपुरा लैंड कि अब सम्भव दे मादे मानो आबनि नक्सा बियांग हि सुंका हिंकाय ठीक আছে नुं ग्रेटर त्रिपुरा लैंड या पारा नुं तामरि नाय नुं बीजेपी बुखु खुलग्राना बा नुं तामरि मान नुं कि यूनियन टेरिटरी दरिनाय नाकि एडीसी तेबो बारेनाय सीट ना विधानसभा दे सीट बारेनाय डायरेक्ट फंडिंग सिस्टम दरिनाय रेवेन्यू पावर मान दरिनाय नुं तामो ऑफर खायना नायबा बीजेपी नो बो ताइसा खुमत्रां कानिमा है आं नुगुबले ताइसा बीजेपी नो तुपि थुकलुब्रिमा है आं नुगले के तारमाने बो ग्रेटर त्रिपुरा लैंड माइया फानो आव निनि नुं सानाबे हाय जों रिखा हिनि फानो रिखा कै जाखामुं आं बीजेपी तंगैबो आं साका बीजेपी जनजाति मोर्चा रक बीजेपी नि कार्यकरी बैठक एग्जीक्यूटिव कमिटी विभिन्न जगह अब एप्रूव उखा तामो जे चिनी एडीसीओ एम्पावरमेंट खालायना नांनाय एडीसीओ चिनी सीट गोबां लांना नांनाय 50 सीट रहना नांनाय डायरेक्ट फंडिंग सिस्टम रहना नांनाय रेवेन्यू नि एम्पावरमेंट हिना नांनाय हिनै न 50 सीट दिनाय हिनै बीजेपी ऑलरेडी एप्रूव बुंजाक जों अब एडीसी हियावय एडीसी तो हुंकाय एकटा डिस्ट्रिक्ट काउंसिल से तंगना नांगो अब तो 8टा डिस्ट्रिक्ट on तंगाय टीटी एडीसी नि नोमेनक्लेचर चेंज खलाय अब न टेरिटोरियल काउंसिल त्रिपुरा टेरिटोरियल काउंसिल हिन्नानि हिंगा ओ जागावो त्रिपुरा लैंड सानो हिंदाय आईपीएफ तिबो त्रिपुरा लैंड सानो त्रिपुरा मथबो त्रिपुरा लैंड सानो हिन्नाय वैसा आं जे डेपुटी सीएम न आरो कैबिनेट पास खलायका हिनि सामानि खनाका जे त्रिपुरा टेरिटोरियल काउंसिल जेहेतु त्रिपुरा लैंड नि गमाबा ओ त्रिपुरा हेबो त्रिपुरा फानो हिंसने हिनै अब सालाय जबले गाबनि बागै न ताबो ग्रेटर त्रिपुरा लैंड रिया फानो जेकुनु रिवै फानो चिनि स्टेप बाय स्टेप जों आगक थांका हंकाय जायांगला गाबो बीजेपी नि सुप्रीमो बाय त्रिपुरा मथानि सुप्रीमो हाती बारनि सिमी गिलामा तंगाय गुवाहाटीओ तंगाय दिल्लीओ तंगाय थांगो फाइलायो सालायो त्रिपुरा मथानि बरक थांगो सालायो बजागाबा बखा मिली लाइलिया उंगाय आबो उनको लिया किंतु आंनुं माने हिंकाय आबो ताल फानो त्रिपुरा मथा बाय बीजेपी पॉलिटिकली मॉरली अब हाकसाल जागिया हाय नुगोता कारण कुनु दिन सीपीएम बाय कांग्रेस नि नगो थांगियाबले त्रिपुरा मथानि नेतारा बीजेपी नि नगो बीजेपी पार्टी बीजेपी नि नेता बीजेपी नि मंत्री जदिबो बीजेपी नि मंत्री अब भारत सरकार नि मंत्री से हिसाब के हेमंत बिश्व शर्मा फन बीजेपी नि बिलाय अमित शाह फन बीजेपी नि बिलाय नरेंद्र मोदी जी बीजेपी नि बिलाय जेपी नड्डा मलाई बीजेपी बिलाय एवं आरएसएस नि कतर और राजबारी फाइ मलाई फायो माने अब कुरुंजा खाय आं नुगुता आवन बागैना आगे समाचार त्रिपुरा थैजालांखा बसामाहाय क्लोजेस दे उन्ना नाय